For today, we will learn about lecture 10, which is root finding. Okay, then I'll give you tutorial 10, but this tutorial contain of many questions, but on the submission of tutorial 10, I will select each method tu you have to submit. Maksudnya nanti saya akan pastekan soalan yang perlu disubmit, tapi tak banyak macam tutorial 10 lah. But you have to do it and submit it due the last date is on Tuesday, which is 24th May next week, on my tutorial class. Why I choosing this Tuesday last date to submit tutorial 10? Because while you are doing it, then if you have question you may ask, then after that you submit. Okay, boleh. Sebab saya pasti ramai yang kalau macam ada yang nak tanya soalan dulu sebelum submit. Yang ni saya kira sebagai attendance tutorial 10 because this week I take the tutorial class as a lecture class. Okay, saya akan ulang 2 kali lah. Kejap lagi untuk group satu lagi pun saya akan buat tutorial lecture 10 juga. Okay. Faham? Okay. Cuti panjang weekend hari tu balik kampung Ke tak balik? Ni yang malas kan, kelas-kelas online tak tahu dengar ke tak, baring tidur dah tu. Okay. Kita tutorial 10. Okay, this week for those yang choose to answer the assignment, after this I will put assignment 2 in this assessment, and for community I'll put the template of the report after the program. Okay, so each group will have assignment 2 also. Okay, after this I'll put the assignment 2 for those who choose to do the exercise. Okay, then okay for for this lecture. Okay, nampak tak PDF saya ni? Dia banyak ni, dia ada 30 page. Hari ni kita nak habis 30 page tau. Dan saya kena ulang semua ni. Lagi sekali, kejap lagi. Okay, never mind. Okay, dia okay je. Dia sebenarnya is repeated process, which is we have to learn about 4 method today. Actually, sebenarnya kalau macam saya dulu, saya belajar juga numerical method, numerical analysis, but while I'm doing the subject yang masa saya tu, saya tak belajar ke semua method, but if you learn about one method of each punya chapter, you already know how to implement other method. You already understand. Macam saya tak belajar, saya rasa saya belajar sikit je, but for today I will teach you about 4 method. Macam tu. Saya rasa saya belajar macam lebih kurang lah 4 ke 3 method for root finding, but I learn about other method yang lain. Okay. So, for today we learn about root finding. Ingat root finding. What is root finding? Actually, root finding, if you have question like this, kuasa 3 tolak 5x kuasa 2 tambah 6x tolak 7 sama juga dengan kosong, it is equal to 0, which is our y here equal to 0. When our y is equal to 0, it means that dia dekat garisan mana? Dekat y kosong kat sini. Okay, so we want to find a root for this. Okay, untuk root yang ni, selalunya kan kalau kita ada equation macam ni, you press your calculator, then you get how many jawapan sepatutnya? Ada berapa? Kalau dia kuasa 3, ingat polynomial, and you have 1, 2, 3, answer it is equal to 0. And you have answer for what? 3 lah, 1, ataupun ada 1 yang berulang. Or x is equal to y, or x is equal to
What does it mean to the this graph? Okay, it means that it will go for this y. Contohnya macam ni kan. This y is equal to 0, maksudnya kan root dia dekat sini. Y sama dengan 0, root dia dekat sini. Saya ambil colour lain lah. Dia dekat sini. Root dia ialah ini. 1, yang persilangan dekat y sama dengan kosong ni. This is what we call root. Okay, why we have to learn about root finding? Because of, okay, kadang-kadang bila kita buat eksperimen, kita dah dapat dah, okay, pada masa kosong dia berapa? Okay, contohnya dia dekat sini. Okay, pada masa 1 dia berapa? Pada masa 2 dia berapa? 3, kita dah boleh plot. But kita tak tahu. Contohnya dia punya root finding tu sebenarnya dia dekat sini. But our experiment just involve kita ambil titik yang ni je kan. But we have to know what is this. Yang tu ialah di mana kita ada equation yang kita tak ada. Maksudnya kita ada graph tapi kita tak ada equation. Yang macam ni kita mudah nak dapat root. Kita press our calculator or we do a factorization, we can get the root. Or we have one equation, contohnya kita ada equation untuk kalau hospital kan kita ada macam kita check nadi orang kan. Nadi ke apa yang dia macam yang macam ni tu kan, dia akan turun naik jantung dia kan macam tu kan. Okey. Jadi kat situ kan kita dah ada dah equation dia is like a sin x macam tu. Dia naik turun sin x plus exponent kuasa x. Okay, here it's like this. But if we want to do a factorization, we can't find the root. But if the only way we can find a root without looking at the graph, without drawing a graph, we can find a root of this within the time frame that we want to know by using this kind of method, which is root finding numerically, secara numerical. Understand? This is the motivation why we have to learn root finding. Okay. Clear eh? Tak clear nanti tengok balik recorded saya ada tak juga dah nanti. Tapi kalau saya ada tak recorded jangan tidur tau, dengar juga yang ni. Okay. What computer can do? Okay, here. Ni lah apa yang dia tak boleh buat. Okay, solve by reasoning general mathematical problem. They can only repetitively apply arithmetic primitive to input. Then solve problem exactly. Ni macam kita punya calculator and computer. They can solve problem exactly and they can represent all number. Only a finite subset of number can be represent. Finite yang terhingga. Contohnya kita ada jawapan kita macam tadi kan, kita akan dapat satu jawapan contohnya terus meningkat sehingga positif infinity. But we want to know the point here. The only thing that we want to know here, sebab kita akan tahu jawapan kita tu akan pergi positif infinity. Okay, so sekarang kita nak tahu how to get it by numerically. Macam tu Okay, sebab calculator kamu akan terus bagi max error macam tu kan. Okay. Then this is finding root or solving equation. Okay, this is the thing that I mentioned just now. We have this polynomial. Okay, then we solve it by using factorization for quadratic formula. Then we can get all the answer for this quadratic. It's easy. But however, no exact general solution formula exists for equation with exponent greater than 4. Okay, contohnya kita tak ada, kalau exponent kita tak ada macam mana nak selesaikan root dia. And even if exact procedure exists, we are stuck with the problem that a computer can only represent a finite value. Macam ni lah. Maksudnya kita kalau kita guna directly, want to find a root by using our calculation computer. Kita nak guna calculator, guna komputer kan, kita nak compute using our machine, then we can solve the problem with yang involve infinite number. Okay. However, we can say how accurate our solution is compared to the exact solution. Okay, then, okay, this is what we call transcendental equation. It is involving geometric
function. Okay, what is transcendental equation? Tadi polynomial equation, right? Yang x kuasa 2 campur 5, x tambah 5. Kita biasa belajar kan? But if it involves sine, cos, log, exponential, we call it as transcendental equation. And convergent, we might imagine a reasonable procedure for finding solution. But can we guarantee it's terminate? Okay, kalau converge ni kan, kita tak tahu. Even though it's converge, contohnya macam ni kan. Even though it converge to one point, but we don't know bila dia akan berhenti. That's the another thing. We have to consider this kind of solution. How can we terminate it? Okay. Then here, problem-dependent decision is first is approximation. Since we cannot have exactness, kita tak boleh dapat the exact solution, but we can okay, we can't find the exact solution, but we can find approximation value, and we can find okay, it converge how long we are willing to wait for a solution, and method. We choose a method easy to implement and yet powerful enough and general. Okay, surprisingly, if I contohnya kan kalau macam saya, kalau saya bagi kadang-kadang faculty engineering, they get the final year punya FYP punya presentation kan, dia buat macam pertandingan macam tu. Bila saya tengok kan, they use a lot of numerical method. Why they use a numerical method? Because they involve experiment. When it involve experiment, they don't get the exact equation, so that they have to use their numerical value, which is angka-angka yang didapat daripada numerical tu is secara numerik kan, secara berangka. Okay. Jadi kat situ kan angka-angka yang didapat daripada eksperimen dia generate it, or they want to find root. So they find it by using bisection ke, yang root finding ni lah. Okay, then another one thing is put a human in the loop. Since no general procedure can find root of complex equation, we let a human specify a neighborhood of a solution. We can macam kita buat programming. If we have one program yang sentiasa loop, we have to put one terminate punya procedure kan, that's involve human touch. Maksudnya kat situ, human yang letak syarat kat situ. If it is less than how many point, we can conclude that it is converged already. Maksudnya macam tu, we have to put one rule. Rule tu kat situ dah ada human intervention lah dekat dalam equation tu, so that your computation will stop. Okay, then this is practical approach, hand calculation. Choose method at initial guess wisely. And another one is good idea to start with fruit graph. If you are looking for a single root, you only need one positive and one negative value. Okay, ideanya kalau kita nak dapat, kita nak mula dekat mana, sebab kita tak boleh macam mula-mula we have to, kalau kita nak try and error, yes we can, but the easiest thing is if we can draw macam contohnya macam sin exponent x tadi tu kan, if we can draw, we draw first. We want to know the nearest point yang supaya dia punya iteration tu, supaya dia punya iteration is lelaran tu tak banyak, so we can do it by start with the crude graph. Kita startkan dulu, then baru kita teka yang mana. Okay, then if even a crude graph is difficult, generate a table of value and plot graph from that. Okay, this is how we want to begin our calculation. Ingat kat sini kan, bila numerical method, kita takkan selesaikan macam x kuasa 2 campur 5x campur 3, contohnya sama dengan kosong. Kita directly we have this and we get the final answer kan, x sama juga dengan berapa. Okay ni, but if we do the
numerical way, dia macam ni tau. Dia akan jadi, okay, iteration yang pertama apa value dia. So kita dapat adakah dia dah sampai syarat yang kita tetapkan tadi. Jika belum, buat iteration yang kedua. Macam tu. We do same like our computer will do. The looping. Then if it not meet the rule that we set, then we do the third iteration. Okay. Then consider for the rule also. Again, okay, then if it not meet, then 4. But if we at this kind of at this point, contohnya dia dah meet the rule, so we stop here. So we know that we only involve until 4 iteration. Macam tu lah dia punya um, numerical nanti kan, yang ni kamu akan nampak kan nilai yang kamu buat tu, calculation yang kamu buat tu, it is iteratively, which is lelaran demi lelaran, iteration by iteration. Okay, and it is involved step by step, macam kamu punya pseudocode, macam kamu punya algorithm. It start with apa, then we uji our rule, which is we look at our syarat. Kalau syarat berhenti belum diterima, then do the process again to the second iteration. It's something like that. That's why every process for kalau engineering, they learn about programming language also. But in the industry, contohnya, they will hire the computer science people to simplify their process. They no need to find it by iteration. They only need you. Dia akan perlukan kamu untuk simplify their process. Dia ada dah algorithm maksud, which is they have the step by step. But you the one who simplify their process. That's why our banking punya kita nampak kan yang macam rutin, yang hari-hari sama je proses dia kan kat situ. Kita nampak banking sekarang semua kita dah online. Nanti kita akan ada macam tele machine, right? The machine will do it for us. Then macam Maybank, they close many of their branch yang dekat yang yang branch yang counter sebab they can manage it by using the online punya procedure, which is by using the computer punya hub, kan, computer aided, right? Sebab itulah you the only one who understand each process in each, macam dalam setiap bidang kalau dia letak di kepakaran. So that's why you are important, and don't afraid to do coding. Itu sebenarnya added value for you to shine. Okay. Then, okay, this is what we have to learn today. Okay, so in bracketing method, nampak tak kat sini? Dia ada banyak. Dia ada graphical, bisection, false position, incremental. Saya rasa saya dulu belajar false position, saya belajar. But for you, you have to learn bisection method. But if you, after you learn about bisection method, you can find numerical method punya buku teks dekat library. You can find this method. I'm quite sure that you will understand it also. Sebab dia step by step. You have to find to understand the step, then you can do the calculation. And for the open method, we have here find fixed point iteration, Newton-Raphson, secant, and multiple root and non-linear system. Okay, for here we learn for today we learn fixed point, Newton-Raphson, and secant method. Okay, so all together we have 4 methods that we have to learn. Okay, we will learn today. Okay, so now bracketing method. Bracketing method is something like we put a bracket. We consider this interval only, then what will happen? Macam tu. Remember, what we want to measure is we want to know this root. Berapa nilai dia dekat titik persilangan graf kita tu. Root dia lalu dekat Y sama juga dengan kosong. That's our objective. Okay, yang tu kita tahu. Then this is bracketing method is something
bracket here which involve interval. Kita letak interval kat situ. Okay. What is bisection method? It's something like this. Okay, it's a function continuous. Okay, jika sin FA dengan sin FB. Okay, bisection method ni, dia ambil pendekatan from this fundamental. Apa tu? Maksudnya, dia kata, bila kita ada satu value FA, kita dapat satu value, kita masukkan A dalam equation tu, and kita masukkan B dalam equation tu, we found that if FA is negative, and FB is positive, which is they have the different sign, which mean that there is tengah-tengah ni ada satu root. Yang tu, fundamental tu yang dipegang. Contoh kalau kita ada satu, contohnya kita ambil from A, nampak ke yang saya tulis ni? Boleh interrupt tau kalau ada soalan. Contohnya, kalau kita ada macam ni. Contohnya ialah kita punya function macam ni kan. Okey, kalau kita ambil titik A kat sini and titik B kat sini. Okey, this is our FA. Value dia. And this is our FB. We notice that FA is positive. And FB is positive also. So far so good. Boleh tahu tak? Yang ni kenapa saya dapat ni positif? Okey tak? Jadi, kalau kita dapat dua nilai ni sama, positif, meaning that there is no, tak ada root dekat situ. Betul tak? Dia tak lalu pun. And we have to consider another, so kita tak boleh ambil ni dua F A dengan B ni kita tak boleh ambil selang ni. Jangan ambil. But if there is C here, C, okay, C kat sini, FC. Okey, FC ni contohnya dia FC ni nilai dia ialah negatif. Okey, we can take selang A dengan C sebab A dengan C akan ada satu root yang lalu tengah-tengah dia, or we can take the smallest one B dengan C. Dua-dua jawapan ni betul. Dua-dua jawapan ni betul. Kita selang ni kita boleh ambil sebab satu positif, satu negatif. Satu positif, satu negatif. Okay, so sekarang dekat situ, the only difference between these two selang, B dengan C ni mungkin kita punya iteration tu lebih sikit. Maksudnya, proses yang untuk mencari root ni lebih sedikit compared to A dengan C. Sebab dia jauh kan? Tapi dua-dua selang ni diterima. Boleh? Macam tu juga keadaannya kat sini. Satu negatif, satu lagi positif. Untuk FB positif tu. Maksudnya akan ada satu root dekat tengah-tengah. That's the thing that, the first thing that bisection method will do. They have to find satu FA yang positif, satu FB yang negatif. Or FA negatif, FB positif. Two different sign. Okay, so kat situ akan ada satu root. Okey, ni kat sini lah. Sign of ni tak boleh sama. Inilah maksud penerangan ni. Okey, then here. This is bisection method punya penerangan. Successive approximation method that narrow down an interval that contain a root of a function, and bisection method give an initial interval. We have to look at initial interval yang ni kita kena tahu. That contain a root, okay, which is the sign is not equal for FA and FB. Make sure that the first thing you do. Okay, then bisection method dia buat apa? Lepas dia cari yang tadi tu kan, bila kita ada macam ni, okay, kita ada A and this is B lah kan, macam tu kan. Contohnya kat sini, lepas kita dapat A, kita dapat B, kita dah tahu selang ni, dalam selang ni ada satu root dekat sini, but we can't, kita tak tahu dia lagi. Okay,
Apa yang dia buat, dia akan cut the interval into two half. Okay, which is A campur B bahagi 2. Which is dia akan bahagi. A campur B bahagi 2, maybe they get this kind of function, point which is M. Yang ni titik tengah dia. Kita cari titik tengah. Okay, M. M sama juga A campur B per 2. Okay, lepas tu BM will keep cut interval. Okay, contohnya dia dapat kat sini. Dan sekarang bila dia dapat M yang ni, dia pindahkan. Okay, this is M ni akan jadi A yang baru. So, kita hanya consider diselang saja untuk second iteration. Nampak tak dia punya proses tu? Okay, untuk second iteration, kita cari pula M yang baru dekat sini. It keep small the interval. Dia keep kecilkan interval tu until we get this root. Nampak tak? The process is like a manual process, but it help when it involve the equation yang macam kita tak tahu root dia dekat mana. Kan? Okay, then the root approximately equal to any value in the final very small interval. Nampak tak? Dia punya proses tu between one iteration to another iteration tu dia buat apa? Okay, kalau selang ni besar, dia akan jadi selang yang kecil lepas tu separuh. And daripada selang yang ketiga ni akan jadi separuh daripada yang kedua. Macam tu until they get the root. Sampai dia dekat dengan root. Contohnya kat sini dia dapat small lagi. Okay, maybe in the third iteration, they find the root here. For the third iteration. But the normal case, selalunya kalau kita ada masalah-masalah yang macam daripada industri ke, daripada uji kaji ke, selalunya dia takkanlah sampai 3 macam tu. But for you, kalau kita buat macam quiz ke apa ke, maybe it involve until 3 only macam tu lah. But you know already the process, it's okay. Okay, selalunya dia dah beratus-ratus tau, mungkin. Okay. And inilah penerangan dia macam tadi saya cakap. Bila dia dekat sini, kita ambil titik tengah dia, so kita dapat interval yang baru. Dan daripada sini kita dapat titik tengah M. After we get the titik tengah, we consider for the second iteration interval yang baru ni lah A dengan B. Just now dia B dia kat sini kan. So sekarang lepas kita cari titik tengah, B tu akan berpindah ke kiri dan this is the second iteration punya interval. Sinilah. And this is the algorithm. Actually when you have the real case from industry, you can do this algorithm first for you to understand the process. Then after that, you convert it into the coding. Macam tu. Okay, apa yang bisection tu punya procedure just now ialah dia mesti ada satu sign which is yang ni positif ke, yang ni negatif ke, macam tu kan. Bila dia dua sign yang berbeza, meaning that the first syarat untuk dia jadi interval yang kita pilih, dia must be less than 0. Which is apa-apa nombor positif darab apa-apa nombor negatif, it will get negative number, right? Negative number is always less than 0. Okay, this is the first rule. Okay, after we consider this interval from A to P, we have to find the titik tengah, M. A campur B bahagi 2. And lepas kita consider, this is our, just now kan, this is our A and this is our B. Kita cari titik tengah dia M, contohnya. And if FA kali dengan FM, jika FA kali dengan FM, it less than 0, maksudnya contohnya kan, kalau dia less than 0, dia punya keadaan macam ni tau. Bila FA tolak FM, darab FM is less than 0, ni maksudnya FA ni negatif, FM ni positif, maksudnya dia ada root dalam ni. Meaning that we have to put B is equal to M. Maksudnya, sekarang this is B yang baru. Macam tu. Understand berpindah. But, if the case like this, contohnya, yang ni dekat belakang. Just now, our M tu kan dekat sini kan? M ni, iteration pertama tadi kita B dengan M kan? Okay, kita consider the first syarat ni. FA darab FM kat sini. FA kita yang ni.
Yang ni, contohnya FA ialah negative value. FA ialah negatif. Kenapa saya dapat FA tu negatif? Sebab dia dekat bawah ni. FA nilai dia, bila kita plot kan, dia dekat ni kosong. Dekat negative value. Kita tak payah dapat dia punya exact value pun tak apa. But we know it all negative already. And FM is also here. FM kan? FM is negative also. We know that it is not less than 0, but it is greater than 0. Then we follow the syarat yang bawah tu, else ni, else. It will be else. Then we have to move A is equal to M. It's not B to move, but we move the A. A tu yang kita letak dekat sini. Nampak tak? So that kamu punya interval tu akan sentiasa menuju dekat root tu. Boleh? This is what the bisection do. Okay, this is all the thing, the algorithm yang kamu kena tahu. While none of the convergent criteria C1, C2 or C3 is satisfied. Okay, so sekarang apa yang kita nak tahu bahawa okay, C1, fixing the total number of iteration. Kita boleh letak syarat. Contohnya kita nak ada syarat berhenti C1, C2 and C3. Kita kata sampai 10 iteration je. So, dia will berhenti. Then C2, yang ni ialah bila kita letak syarat MI tolak 1, iteration number less than some tolerance limit. Maksudnya kat situ, bila kita dapat FM ni, maksudnya nilai M dengan M yang sebelum tu is, contohnya epsilon sama juga dengan M I tolak 1 tolak MI dengan yang sebelum tu. Kita letak syarat dia mesti lebih kecil daripada 0.0001. Lebih kecil atau sama dengan. Okay, so sekarang jadi dekat situ, bila dah dapat contohnya iteration yang tertentu dan bila kita uji M tolak MI dia dah less than ni, so kita berhenti. Ini ialah syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga, by testing the condition less than some tolerance limit. Okay, maksudnya kita letak satu syarat lagi. Kita letak condition for FMI ni. Dia lebih rendah daripada satu nilai dan we stop. This is the 3 condition that we want to stop this bisection method. Okay, if you do okay, now we look at the example. Okay, ni ialah example. Okay, ni table ni ialah berdasarkan apa maklumat yang kita kena tahu. Okay, contohnya soalan dia lebih kurang macam ni juga. Itu sebab kadang-kadang kita rasa kita belajar numerical method ni macam susah, but when we get the equation or the question for numerical method, it quite senang. Kenapa? Sebab dia dah cakap dah using method apa, then equation dia dah bagi, then dia dah bagi yang ni ialah accurate within, ini ialah C2 yang ni. Dia minta kita selesaikan yang C2 tadi tu. Dia bagi satu limit, so kita berhenti within this point. And they already give you the interval. Ni interval dia dah kasih. So, it's easier for you to begin the iteration. Dia tak macam kalau sebelum ni, kalau kita belajar calculus, bila kita nak selesaikan exponential, bila kita nak selesaikan untuk ln, kita kena tahu, kita tak tahu rule apa yang kita nak guna. Okey, itu bergantung kepada latih tubi yang kamu dah buat, kamu dah faham. Okey, but here the question for numerical method is clear. Nampak tak soalannya clear? So guna bisection, this is the equation and this is the syarat berhenti. And this is the interval that you have to use. Okay, so sekarang kita ikut soalan ni. So sekarang iteration pertama, we begin our iteration, n is iteration, and it begin with interval 1 and 2. Just now, lepas kita dapat interval, dia dah bagi. Kalau kita nak uji F1 darab dengan F2, dia mesti less than 0. So kita tahu bahawa it contain root. Dia ada root dalam tu. Okay. Lepas tu,
kita kena cari apa? The algorithm just now. Kita kena cari titik tengah, right? M sama juga A campur B bahagi 2. Itu sebab kita dapat 1.5 kat sini. Okay, so sekarang untuk nak pindahkan A dengan B dekat tempat M. Okay, so sekarang kita kena tahu bahawa kita kena uji. F, ini saya tengok algorithm tadi saya nak ubah sebelah nanti saya punya tulisan hilang. FA darab FXM must be less than 0. Okey, kamu nampak tak kat sini? FXA darab FXM kat sini, it is less than 0. Sebab negatif kali dengan positif, kan? It is less than 0. So, sekarang kat sini, sebab dia less than 0, M kita tadi pindah dekat tempat B. So, this is our new interval. Second iteration. Repeat the same process. Sekarang cari titik tengah between these two. Kita dapat 1.25. Lepas kita dapat 1.25, ingat cari FXA kat sini. Dia sama juga sebab A still sama. So, negative value. And FXM kat sini, cari. So, kat situ dapat positive value. So, bila dia satu negatif, satu positif dekat syarat yang tadi, jadikan XM dekat tempat XB. So, this become more smaller. Okay, now repeat the third process, the third iteration. Find the titik tengah also here. Then you find the FXA. It's still negative 1 because our XA tu tak berubah lagi. But here, if we put FXM, which is M kita 1.125 dekat dalam equation ni, kamu dapat negative value. Bila negatif kali negatif, you get else punya condition just now, which is our our A ganti tempat M, which is kat sini. Dia akan pergi ke depan. And this is will maintain. This is the new interval. And from here, find another titik tengah. And from this, you find this. Ini ialah negatif tadi kan, nilai dia sama. Okay, this value, this is positive, meaning that our M will replace at B place. Okay. Sekarang bila kita buat-buat ni, kita kena tahu dekat mana yang kita nak berhenti. So, kita nak berhenti tu tengok sigma epsilon ni. Epsilon ni sama juga dengan 0.05. So, epsilon ni, okay, apa nilai dia? So, kita kena uji XB tolak XM between these two. Bila nilai dia lebih kecil atau sama dengan 0.05, kita berhenti. Sepatutnya tadi daripada first iteration, kita uji SB tolak SM. Okay, kita dapat 0.5. And second iteration, SB tolak XM, kita dapat, dia modulus dia akan sentiasa positif. 0.25, belum less than 0.05. So, teruskan dengan third iteration. Then, bila kita buat fourth iteration, kita tolak XB tolak SM. Dan kita dapat 0.06, belum less than 0.05. Do the fifth iteration. And after the fifth iteration, we minus these two. Then we get 0.03. So, we know that when we get the value less than 0 or equal to 0.05, then we can stop. Okay, after we stop, which value yang kita nak dapatkan dia ialah root. Okay, root is always yang tengah-tengah kan tadi. Yang more closer to the root kan daripada dua titik tu kan yang kita ambil dua interval, kita ambil M. Which is the value of M tu, yang tengah-tengah tu more closer to the root, which is we have to take this point as our root. Okay, jadi nilai dia yang akhir, result kita, root yang kita cari ialah 1.1562 apabila kita apply di syarat berhenti. Understand. If you don't understand, you have to tengok balik recorded Saya tak ulang Okay. Next
Okay, apa dia pro and cons bisection method? Okay, dia sentiasa ada kebaikan dan keburukan. Okay, now the method is guaranteed to converge. Method ni dia tak akan diverge, dia akan menumpu sebab kita tahu dalam tu contain root and the error bound decrease by half with each iteration. The method converge very slowly. Okay, these two, the advantage and the disadvantage is very slowly sebab kita buat titik tengah, lepas tu nanti kita cari lagi kan macam tu kan. Okay, then the another thing is the method cannot detect multiple root. Kalau dalam satu selang tu ada dua root, contohnya macam ni, kita ada equation yang macam ni dan kita ambil selang yang ni. This is our A and this is our B. And after we do titik tengah tu, this is our M, then we only focus to find this root only. We can't find this particular root. Kita tak boleh dapat yang root yang sebelah sini sebab M tu dia dekat sini kan. And after we do second iteration, we get A value, M value, negative, positive tu. Nanti tapi yang kalau kat situ saya rasa M. Kita akan dapat yang ni. Kita akan dapat ni. Yang kat sini. Yang ni kita tak akan dapat yang depan sebab kat situ value dia M dengan P ni dia lain sign dia kat situ. Okay. Then this is another method which is yang tadi kan method yang kita belajar open method. Kita akan belajar. Just now is bracketing method, bisection method is bracketing method, and this is open method, which is fixed point iteration, Newton Raphson, and secant. Okay, fixed point iteration ialah kita kena jadikan equation tu X sama juga dengan GX. Contohnya, kita tengok soalan nanti kejap lagi. Apa yang dia buat, yang ni more simplest. The simplest one for others method. Apa yang dia buat ialah okay, given equation fx sama juga dengan kosong, lepas tu kita jadikan x sama juga dengan gx, lepas tu mulakan iteration. Itu je syarat yang dia nak. Dia tak minta yang lain. Ya Fatin nak tanya ke? Tak madam, tertekan. Baik. Dia bukan stres tertekan je. Okay, now? Kan? Okay, so sekarang dekat situ, yang ni the simplest one. Just now I said that this is the simplest one. Apa yang kita kena tahu, yang kat sini syarat yang kita nak tahu untuk mulakan iteration ialah kita ada equation ni sama juga dengan kosong. And we have to derive this equation. Kita jadikan X sebagai perkara rumus. From this to this equation boleh dapatkan, which is we have this as a, kita tinggalkan X ni sebagai perkara rumus, yang lain kita bawa ke kanan. Kejap saya betul lah. Which is yang ni kan kalau kita X tu tinggalkan, dia jadi apa? Ini ialah eksponen X sama juga dengan 3X kuasa 2. Dan dekat situ ialah okay, kalau kita nak tinggalkan X sahaja, which is this is 3X kali dengan X, right? And this is eksponen X. Then the equation X sama juga, kita tinggalkan ni sebagai perkara rumus. So, ia ialah eksponen X bahagi dengan 3X. Right, macam mana dia derive the equation? We have to make X ni sebagai perkara rumus dalam ni. Ni X ni. Okay, tengok equation dulu. Lepas tu derive the equation to get X is equal to what? Then we begin our iteration using simple fixed point iteration. Okay, look at this equation, this question also. It directly said that use simple fixed point. Okay, you already know simple fixed point have to derive X is equal to what? Then they give you epsilon value.
to berhenti, syarat berhenti. Okay, then we can begin our iteration. Okay, now this is the one thing we have to know, which is dia kata assume that x naught is equal to 1. Bila dia kata x naught sama juga dengan 1, bermaksud kita cari x1, kita mulakan dengan iteration pertama, mulakan dengan eksponen kuasa 1 bahagi 3 kali 1. Ini ialah to get this one. After we get this one, ini ialah I. Okay. I kat sini, calculator dia calculator. Cuba kira kejap. Eksponen kuasa 1. Eksponen kuasa 1 sama juga. Ni, yang ni kan, value ni, eksponen kuasa 1 bahagi 3 kali X kan, betul tak? Dapat 0.9061, betul tak? Okay, so kita dapat first iteration. Okay, dekat sini kita tak boleh cari dia punya epsilon value. Yang ni ialah epsilon dia tau. Yang ni nak syarat berhenti. But we can find the epsilon value after we get the second iteration. Okay, so sekarang kita dah dapat dah xi. Yang ni 0.921. Untuk second iteration tu ialah x dia akan jadi eksponen kuasa 0.9061. Use this value bahagi dengan 3 kali 0.9061. Okey, kita dapat yang ni. Boleh? Kira and for this part, it is we minus these two. Kita tolakkan dua ni. So kita dapat 0.043, which is not lower than this yet. Then do the third iteration. The third iteration ni gunakan x yang sama, which is x sama juga dengan eksponen. Gunakan nilai yang sebelum tu, which is 0.9104 bahagi dengan 3 kali 0.9104. Okay, dekat situ kita dapat the third iteration yang ni. Okay, for the to know the syarat ni dah berhenti ke belum, tolakkan these two point. Yang ni dengan yang ni, nilai 2 ni. Dengan 9100. So kita dapat 0.004. Okay, it's not lower than this yet, but we have to do the fourth iteration. Sama juga prosesnya. Okay, untuk the fourth iteration, nilai dia sama je. Nilai yang sama. Dan bila kita masukkan, kita akan dapat nilai yang sama dekat situ. So sekarang dekat sini, kita tahu bahawa bila kita tolakkan, kita akan dapat 0.000. So we stop here. Then we know that our root is 0.9100. Okay. Nanti boleh cuba buat ni. Cuba buat yang tutorial submission. Okay, this is simple fixed point. Okay, the method is guaranteed to converge and error bound decrease by half with each iteration. And the method converge also very slowly also. The method cannot detect multiple root also for fixed point iteration. This is the drawback of the fixed point iteration. And this is Newton-Raphson method. What is Newton-Raphson method? It involve like kecerunan dekat situ. Kita nak cari kecerunan. So kita sama juga macam kita cari interval. So kita tahu bahawa kita ada root dekat sini. So this is our point yang kita begin. And we have to find another number closer to the root by using the differentiation punya kecerunan yang baru.
Okay, so daripada sini kita cari kecerunan dia. So kita dapat satu titik yang closer to the root. And daripada sini kita cari satu kecerunan dia. Contohnya kita akan dapat satu titik kat sini contoh. It move closer to the root. Okay, this is Newton-Raphson. And it derived using Taylor series. And this is the equation slope in the figure ni. And daripada sini kita dapat inilah ialah titik baru yang kita nak cari, which is titik lama x1 tolak dengan nilai y bahagi dengan pembezaan dia pada x tu. So kat situ kita akan dapat satu titik baru. Okey, yang ni kamu kena tahu kalau dapat soalan Newton-Raphson and you know that your final exam will be open book, you open this nota dan you can answer this. Senang kan? Okey kat sini. Okey kat situ dia punya rumus nanti saya pun tak hafal. Xi tolak Fx bahagi Fxi. Okey kita tengok dia punya contoh. Okey, this is the algorithm. Given an equation Fx is equal to 0. Okey, sebab kita nak cari root, sentiasa Fx sama juga dengan kosong. Then kita guess for x0. Kalau kita bagi lagi baguslah. Okey, so sekarang dekat situ xi campur 1 sama juga dengan xi. Kejap, banyak pun dah notification. Okey, so kat sini xi tolak fxi bahagi f prime xi. Okey, to converge. Okey, while one of the convergent criteria, okey, this is syarat berhenti dia. Okay, is made, which is fixing a priori the total number of iteration. Kita dah tetapkan syarat, kita nak iteration sampai 10 je contoh. So kita boleh berhenti. And another thing is, macam sebelum ni lah, kita letak epsilon value, which is nilai baru tolak nilai lama, adakah dia lebih kecil daripada epsilon? Jika belum, do the second iteration. Macam itulah. Okay, sama je kan dia punya syarat tu. Then, this is the okey, kalau kamu tengok soalan macam ni, kamu rasa kamu boleh cari guna kalkulator tak? 0.9x kuasa 2 campur 1.7x tolak 5. Mungkin boleh cari, but we want to know this kind of solution by using numerically. Okay, so now tengok soalan Newton-Raphson method, and this Newton-Raphson method, you know just now x nilai baru I campur 1 sama juga dengan xi minus fxi divided by f pembezaan xi tu. Okay. So sekarang dekat sini, bila kamu tengok formula, sekarang kena faham tengok formula which is I campur 1. Kalau I kita 1, which is iteration, yang ni ialah kita nak cari, kalau I kita 1, maksudnya kita nak cari iteration yang kedua. So yang kedua kita mesti menggunakan iteration maklumat daripada iteration yang nombor x yang pertama. Okey. So sekarang dan fxi ni ialah nilai yang sebelum tu. And f prime xi juga nilai yang sebelum tu untuk dapatkan titik yang kedua. Okey. So apa yang kita kena tahu dekat sini, tengok rumus ni, kita kena tahu, okay, this is our fx, which is this thing yang kita kena tahu, and the other thing that we have to know is pembezaan dia pada xi, which is we have to find pembezaan. Okay, lepas kita dapat dia punya pembezaan value yang ni. Okay, so sekarang dekat sini, okay, kita tahu kita kena mula dengan 1. Okay, lepas kita mulakan dengan 1, this is the syarat berhenti. Okay, now we begin our iteration. So xi kita sekarang kita nilai dia 1, right? So we put it as 1. Then we find this thing. Kenapa kita kena cari? Nanti kita nak tolak kan? Then we get xi kita 1 just now kan? 1 masukkan dalam equation ni. 1. So dapat ni.
And we put pada pembezaan xi, masukkan 1 pada equation pembezaan ni, yang bawah ni. So, kita dapat 3.5. So, sekarang kenapa kita cari ni? Supaya kita dapat nilai daripada rumus. Kita tengok table yang kita buat tu ialah bagi membantu kita mengira. Okey, warna hijau ni semua ni sebab dia melibatkan yang bulatan hijau. Yang ni yang saya highlightkan ni. Okey. So kita cari nilai fx yang ni bahagi dengan 3.5. So kita dapat negatif 0.6857. So nilai yang baru, iteration yang seterusnya ialah xi 1 tolak negatif 0.6857. Itu sebab kita dapat 1.6857. Selesaikan this kind of formula. And after we get this, so sekarang dekat situ 0.4232 kita dapat ni. Okay, 0.4232 which is kita letak nilai ni dalam sini. Okey, lepas kita letak 0.4232, kita letak 1.6857 dalam sini, kita dapat 0.4232. And we put this nilai baru pada iteration baru ni, letak juga kat dalam pembezaan ni. So, kita dapat nilai yang ni. Dan nilai ni bahagi dengan fxi, so kita dapat yang ni. Dan ni tolak dengan nilai ni because of we are referring to this formula, so we get the second punya iteration macam tu, iteration yang kedua. Okay, so sekarang apa yang kamu kena kira ialah nilai ni x1 kosong tadi 1 tolak 1.6857 tolak kita dapat nilai untuk syarat berhenti. So, dia masih besar. Bila dia masih besar, kat sini tengok epsilon kita 0.001. So, teruskan dengan next iteration. Okay, untuk next iteration yang ni, sama juga proses dia. Cari untuk nilai ni, masukkan dekat fx. Sama juga yang ni, masukkan dekat f prime x yang ni. So, kita dapat dua value ni. So, dua value ni kita bahagikan, kita dapat 0.06. Then, we solve for this formula, which is we are using xi minus pembahagian ni. So, kita dapat satu nilai baru. So, before we begin this with this, we have to determine yang atas dengan bawah ni tolakkan dulu. So, kita dapat 0.0894 which is greater than this. So we do the third iteration, buat yang sama. Okay, so after we determine yang ni tolak ni, so kita dapat 0.016. So masih lagi besar daripada epsilon value, do the fourth iteration. And for the fourth iteration, we minus these two, we get 0.000. So we berhenti. Then where is our root? Our root is here. Ambil nilai ni sebagai kita punya root. Okay, any question? If you don't have any question, we move to other method. Before that, we learn about pros and cons Newton-Raphson method, which is this method is very fast because we do it by looking at the yang tadi kecerunan tu, and bila kita dapat kecerunan dia akan terus menuju ke titik yang hampir dengan root, and the arrow decrease rapidly with each iteration. This is the drawback, which is unfortunately for bad choice of x0 initial guess, the method can fail to converge. Kat sini dia tak ada satu cara macam mana nak cari x0 kan, betul tak? Macam bisection tadi dia ada satu syarat macam mana nak pilih nak mula. Okay, kat sini is we do it by
macam cuba jaya macam tu. Okay. Unless we know already our graph, then we can find the point yang near to the root. Kalau kita dah tahu secara roughly kita punya graph, so kita can ambil satu titik untuk mulakan. And is a convenient method if, okay, yang ni jika kita boleh derive analytically, which is kalau macam ni kan, kalau ni kita boleh cari dia secara analytical. Jika kalau macam contoh dia punya ayat ni dia bermaksud convenient method if f prime ni boleh cari secara analytical. Analytical ialah apa? Analytical ialah kaedah yang sebelum ni, which is calculus method tu. Which is pembezaan dia boleh cari secara calculus kan, macam kita boleh cari pembezaan untuk soalan macam ni kan, boleh dapat. Kita boleh dapat yang ni. Okay, terus boleh dapat. But if there is no analytical solution, contohnya ada orang tu dia dapat dia punya graph kan, dia dapat based on eksperimen punya value. Eksperimen punya value dia plot je. Okay, dekat situ they have to find differentiation untuk setiap point ni by using numerical. Dia dah banyakkan computation dah dekat situ. So if not, dia belum, maksudnya Newton-Raphson ni tidak digalakkan lah dekat situ. That because it one of the drawback dekat situ. Okay, clear Newton-Raphson. Any question? Oh, Saya rasa kelas nombor 2 ni saya suruh dia dengar recorded lah ni rasanya. Okay. Nanti saya letak quiz untuk kelas nombor 2 tau, sebab bila dia dengar recorded, dia kena jawab quiz. Kamu tak payah jawab itu ialah attendance dia untuk kelas tu Kamu je submit untuk tutorial je. Yang attendance tu untuk group 2 tau. Okay. Saya rasanya saya tak boleh nak ulang benda yang sama rasanya untuk second time. But I give them quiz for attendance. Okay, for the second method. Here. Okay, the second method is the third method that we learn today about the open method yang nak cari root. Okay, the second method is a recursive method used to find solution to an equation like Newton method. Dia sama, but they improve. Okay, if you notice, macam method-method ni kan, ada tak macam kalau dulu kan saya belajar kan, kalau kadang-kadang ada soalan yang terkeluar daripada, kalau kamu terfikir kan, ada tak metod yang baru yang orang dah derive sekarang daripada sebelum-sebelumnya ni, ialah macam kita kata conventional method tau. Maksud ada tak orang derive yang baru? Sebenarnya dalam, kalau kita pergi numerical punya research, method-method yang ada yang dah ada kat sini, contohnya kamu cek second method, kalau kamu search dekat Google, maybe you can find the modification of second method. Okay, kamu boleh cari the recent modification of second method. Orang sentiasa perbaiki sebab kita tak kata yang dia punya baiki tu yang terbaik, but to suit their situation, untuk selesaikan masalah dia, maybe that's the good method. Okay, sebab kita tak boleh kata antara second method, simplest method and simple fixed point just now, yang mana yang terbaik. Kita tak boleh choose one, because of we have to choose the one yang suit our problem. Problem kita macam mana? Kamu akan tahu, kamu akan tengok, okay, kalau yang problem macam ni, kita dah ada equation yang dah ada pembezaan pertama, so kamu rasa Newton-Raphson mungkin yang terbaik. Macam tu, kamu yang tahu. Because the best method is the method can suit our problem. Itu macam tu. Okay, so the second method is a recursive method used to find a solution to an equation like Newton-Raphson. Okay, yang ni dia macam simplify or modify the Newton-Raphson just now. Okay, the idea for it is to follow the secant line to its x-intercept. Just now kan kita guna tangent line, yang ni dia guna secant line.
use that an approximation for the root. This is like Newton method which follow the tangent line, but it require two initial guess for the root. Okay, untuk secant method ni kena ada dua initial guess. Okay, contohnya macam ni. Okay, so sekarang kita kena untuk dapatkan xi tu kita kena ada value untuk xi dengan x tolak i. Maksudnya untuk dapatkan kalau kita ada table tu n tu kan, untuk dapatkan equation macam ni, untuk dapatkan nilai yang kedua, to begin the iteration, we have to use yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama dengan yang kedua pula. Sorry. Okay. Yang pertama dengan yang kosong. Nilai dua ni kita akan gunakan untuk mencari iteration yang seterusnya. Bila kita tengok dia punya rumus, which is x2 sama juga dengan x1 tolak f x1 i kita 1 darab x1 tolak x0 macam tu. Ni x1. Kalau I1 tolak 1 kan kosong, which is we have to use x kosong dengan 1 tu to get x2. So we have to use two initial guesses. Inilah two initial guess. And we are given this equation fx is equal to 0, while one of the convergent criteria dia sama juga C1, C2 tu ialah kita tetapkan iteration kita nak guna berapa, or we put the epsilon value. C2 ni ialah epsilon value, nilai yang baru tolak nilai yang lama, adakah dia less than epsilon? If yes, we stop the iteration. Okay, that's the C2. And this is the example. Ni rumus dia kan tadi. Okay, tengok rumus dia. Which is, this is the rumus. Okay, kat sini. This is rumus untuk secant. Okay, ini ialah equation fx sama juga dengan kosong tu. Okay, kamu nampak tak dekat sini? Sebab secant, dia baiki apa yang Newton-Raphson buat. Okay, so sekarang kamu nampak tak? Secant ni, dia tak involve pun pembezaan. Okay, tapi sebenarnya if you look at this, sebenarnya x1 tolak ni bahagi dengan ni ialah nilai kecerunan ni, kecerunan M. Kecerunan Y sama juga dengan MX tambah C, right? Nilai M tu kan kita cari nilai x1 tolak x0 bahagi fx1 tolak fx0, that's the kecerunan. So no need to find the derivative, we only replace the into the formula, then we get for x2. Contohnya dekat sini. Okay, so kat sini apa yang dia buat? Untuk dapatkan xi campur 1, kalau nak memahamkan dia punya table yang dia buat ni. Okay, ini ialah xi campur 1. Okay, xi campur 1. Dekat situ, sepatutnya ada kat sini lagi xi campur 1 tolak xi. Kita cari epsilon value, nak berhenti kan? Okay, so untuk dapatkan nilai 2 ni belum dapat lagi. So kita kena guna 1 dengan kosong. Masukkan 1 kosong kat sini. Which is x1 ialah 1 tolak x1 kuasa 2. X1 kuasa 2 ialah 1 tolak 2 bahagi dengan 1 tolak kosong, which is this. X1 tolak X0. 1 bahagi dengan, this is what is it? X1 yang ni tolak 2. Yang ni ialah nilai yang ni, which is 1 kuasa 2 tolak 2. Which is 1 kuasa 2 tolak 2 ialah 1 tolak 2 darab dengan, okay, yang belakang ni ialah nilai kosong ni masuk kat dalam ni. Which is 0 kuasa 2 tolak 2 ialah, okay, so kita selesaikan ni, kamu akan dapat nilai 2. Seterusnya. Okay, lepas kita dapat nilai 2, kita tahu bahawa the epsilon value dekat sini ialah apa? 1 tolak 2 ialah 1. And sekarang kita dapat nilai ni.
And we use this value 2 dengan 1 masuk dalam equation yang asal yang formula ni, then we get this, masukkan satu-satu, masuk balik maksudnya xi kita sekarang ialah 2 and xi tolak 1 kita ialah 1. So kita dapat value ni. Kamu kena cuba cuba dan cuba jawab nanti untuk yang submission of tutorial tu, macam mana secant method ni dia punya prosedur. Okey, lepas kita dapat ni akan jadi nilai X kita yang baru. Then we use this tu, yang merah ni, and we put it inside this, we get 1.4. Sambil-sambil tu kira yang ni berapa. Nilai yang ni 1.4 tolak 1.3333 akan dapat nilai berapa. So kat sini dia tak bagi tahu. Sepatutnya dia kena bagi tahu epsilon sama juga dengan berapa. Or dia nak sampai n sama juga dengan 3 saja berhenti. So no need to find this thing. Okay. So far so good? Yes. Okay. Panjang sikit tau. Okay, then this is the pro and cons for secant method. Okay, for secant method, the big advantage of secant method over Newton method is that does not require the function fx to be differential. No need to find the differential function for the algorithm to complete a derivative. This can be a big deal in other language since many derivative can be estimated. Maksudnya, kalau kita ada just numerical value, graph yang daripada eksperimen, we can do straight away secant method. Okay, the number of iteration required cannot be determined before the algorithm begin. Okay, then the algorithm will have program termination by division by 0 if not checked for its horizontal secant line when encounter. Maksudnya kat sini dia akan ada satu constraint tau. Yang ni is a drawback. Dia tak akan dapat cari. Kenapa? Sebab bawah dia tu, sebab kat sini kamu akan nampak bila it involve division, maksudnya pastikan nilai ni tak sama dengan kosong. Bila ada satu keadaan graf yang kamu dapat tu, nilai 2 ni sama dengan kosong, we can't use secant method. That's the drawback dia. So you the only maksudnya you have to choose other method yang tak ada pembahagian tu. And the secant method will sometimes find an extraneous root. Maksudnya dia dapat root yang macam pelbagai lah kat situ. Okay. So kat sini habis dah ke? Okay, 30/30 finish. Okay, so finish with root finding. So any question? Dia macam ni tau, macam kita kalau kita belajar, saya tak pasti kalau multimedia, but if you want to add multimedia with AI kan, AI is artificial intelligence, kalau kat situ dia ada machine learning tau, machine learning tu dia ada banyak method. Okay, macam tu juga untuk numerical method, dia punya base, maksudnya base dia, kalau machine learning tu ada pelbagai method, you have to suit the method with your case. Macam tu lah. And not there is no one method yang outperform other method. Maksudnya takkan ada satu method yang bagus sangat yang boleh outperform other method. Akan ada satu method yang suit our situation. Dia macam kalau dulu kan saya pergi satu ada macam seminar dalam AI tu, dia bagi tahu. Dia tanya, apa method dalam AI yang bagus? Macam tu juga kalau kita boleh tanya juga numerical method, apa method dalam numerical calculation yang bagus untuk selesaikan masalah, semua masalah. So, jawapannya ialah tiada method yang bagus untuk semua masalah. It case by case. Setiap masalah tu dia ada satu method yang sesuai. Okey, contoh dia bagi satu analogi yang saya rasa logik, which is bila kita beli kereta, we have to know what is our objective. Contohnya, kalau kita ialah seorang yang memang dia ialah yang masuk hutan, which is dia ni seorang yang macam
Contohnya dia ialah orang yang dalam bidang forestry lah, maksudnya orang dalam bidang perhutanan, dia sentiasa masuk hutan dan dia kena lalu anak-anak sungai semua kan. Okay, dia ada duit yang banyak tapi dia kena tahu the objective of why I'm buying this car is to maksudnya to help dia pergi nak buat cross country kan macam tu. So dia mesti dia akan pilih yang macam 4x4 macam tu kan. It will not go for the Lamborghini contohnya kalau orang kata dia ialah bagus, saya tak pastilah kereta apa yang bagus kan. Kalau kereta Ferrari ke apa ke, memang orang kata it's the luxurious car, but to fit that situation untuk orang forestry ni mungkin dia akan pergi kepada 4x4. Macam tu dia tak akan bawa Lamborghini masuk sungai kan. Macam tu lah. That's the thing that numerical method or method in AI, in order to choose the best method is you have to know your objective first. You have to know your case. You have to study all your case, then you suit it with the method yang dah ada. Okay, itu je lah conclusion kita untuk hari ni. And later I'll put the submission for today tutorial, then you can buat. Kita sekarang road to final buat, tapi kalau rasa nak tanya saya soalan before submit it, sebab saya letak due on Tuesday next week tau, jadi ada masa lagi boleh tanya saya masa tutorial kelas minggu depan. Okay, okay, stop sharing, stop recording, and